Rafael KMP menuju Pangandaran. Bima Trans. Lepas jeung Wanara arah laut. Atur nuhun Bima Trans. Disambung Jaya Mandiri. Al-Fajar Sumber Jaya. Atur nuhun Sumber Jaya. GM Trans. The mobil Indo. Sas sambung DMH. Ayo DMH keluar. Autoklas kostum Wanara. 1 unit lagi Braga Trans. 2 unit Braga. Ayo atur nuhun Braga.
JB3 Budiman. Nah, Mustika. Sumber Jaya. Ayo, Mas Manara. Mustika versus pecel balap. TW laut. Nah, pecel balap disambung sama pecel balap. Bukit Jaya Mandiri pecel balap.